Mga players, narito naman ang labas ng STL para sa oras na ito, 8 p.m. July 26, 2026, Sunday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 199, Jensen, 919, Cagayan de Oro, 296, Sarangani, 306, Dipolog 184, South Cotabato 653, North Cotabato 148, Agusan del Sur 228, Dipolog 184, South Cotabato 653, North Cotabato 148, Agusan del Sur 228, Zamboanga Sibugay 640, Misamis Occidental 610, Misamis Oriental 279, Dinagat Island 381, Davao de Oro 865. Bulacan 1734, Pampanga 3610, Cavite 539, at yan ang resulta natin para sa oras na ito.